सदर मजलिस के कि आपने आवाज़ उठाई, आप आवाज़ उठाने के बाद जो भी उसके बाद जो भी हरकत में आई, जितना भी हुकूमत ने की कैंपों के लिए जो सैनिटेशन वगैरह का जो भी कर सके, जो भी हुकूमत ने की, उनको ये बात का एहसास है। ফিক্স টাইম 6 বার উনি আনতে ছিলেন ওনার আব্বা হায়দ্রাবাদের বাগের ঘরে বাগের জন্ম বাগের ছেলে। আজকে আমাদের এই দুরবস্থা দেখে উনি আর আগে ধুবড়ি কোকরাঝাড় অঞ্চলে সমস্ত অঞ্চলে রিলিফে যথেষ্ট কাজ করে গেছে। তারপরে গিয়ে দিল্লির পার্লামেন্টে আপনার আমাদের ব্যাপারে এখানে যে কোনো বাংলাদেশি নাই, আমরা এই দেশের নাগরিক, এই দেশে আমাদের জন্ম। 100 বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ এই দেশে ছিল, যখন বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের জন্ম ছিল না, বিফোর বাংলাদেশ এন্ড পাকিস্তান, তখন থেকে আমাদের লোক এই দেশে। আমরা যে ভারতের নাগরিক সেই কথা বলে ঘনিষ্ঠভাবে উনি দিল্লির পার্লামেন্টে আপনার আমাদের পক্ষে মানবীয়তার পক্ষে উনি কথা বলেছেন যে আজকে যেগুলো মানুষ সর্বহারা বাস্তবহারা হয়েছে, সরকারের যে দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটা পুরা করা লাগে, এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ উনি নিয়েছেন। তাই উনি আজকে আমাদের আসামে আসছে, চিরাং জেলার আপনাদের এই অঞ্চলে উনি আসছে। আমি আসামের ধনিয়া সমষ্টির বিধায়ক হিসাবে আমাদের হয়ে আমাদের পক্ষ থেকে দিল্লির পার্লামেন্টের ফ্লোরে উনি সত্য কথা এবং হক কথা ওনার দায়িত্ব হিসাবে উনি দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাদের সবার হয়ে আমি ওনাকে অন্তর থেকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু হিম, ওনাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের এই শুরু করে বলার জন্য। আমরা ওনার নিকটে हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये मसाइल है इसको लेके इंशाअल्लाह आगे भी पार्लियामेंट के फ्लोर में आपके और हमारे हक में, इंडियन के हक में और हमारे जो पीड़ित लोग हैं इनके हक में इंशाअल्लाह वो लड़ाई करेंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट में बोलेंगे। फसाद मुतासरीन के लिए कायम किए गए रिलीफ कैंप में मौजूद मुसलमान फसाद की जड़ रही उसका रुकन असम्बली तरुण गोगोई हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मुतासरीन ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला ने AK-47 लेकर दीगर बोडो अस्करित पसंदों के साथ मिलकर मुसलमानों को उनके घरों से निकालने में अहम रोल अदा किया था और उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज है। मुतासरीन कहते हैं कि हर 8 ता 10 साल के दौरान उन पर इसी तरह की क़यामत टूट पड़ती है और उन पर गैर मुकामी होने का लेबल लगाकर जुल्म ढाया जाता है और जुल्म की इंतहा ऐसी होती है कि वो कई महीनों तक रिलीफ कैंप्स में इमदाद के सहारे या फिर इमदाद के इंतज़ार में पड़े रहते हैं और इन्हीं कैंप्स में कुछ लोग इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। कैंप्स में मुकीम अफराद की खुददारी और सब्र को देखकर ये ज़रूर महसूस होता है कि उन्होंने कभी खुशहाल ज़िंदगी गुजारी होगी। ये मुतासरीन अपने घर वापस होना चाहते हैं। ये खुददार और मेहनत कश हैं, इनमें जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत तो बहुत है, लेकिन जब अपने ही मुल्क में उन्हें गैर मुकामी कहकर जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो उनकी बर्दाश्त की हद जवाब दे देती है और उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू रवां हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पुरुम्मीद हैं कि वो अपने घर को एक दिन ज़रूर लौटेंगे। मजलिस की इमदाद पर मुतासरीन ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और हैदराबाद के मुसलमानों के जज्बे खैर की सिताइश करते हुए दुआ की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हर कैंप में मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उन्हें यही दिलासा दिया कि मजलिस इस मसले पर खामोश नहीं बैठेगी और इस मसले को हुकूमत के सामने रखेगी और मुतासरीन को जब कभी मजलिस की ज़रूरत पड़ेगी मजलिस हर तरह के हालात का सामना करते हुए उन तक पहुँचेगी।
مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 2 اکتوبر برز منگل کو بعد نماز عشاء جلسہ یاد فخر ملت و سالار ملت خلوت گراؤنڈز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اس جلسے کی نگرانی و صدارت کریں گے۔ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب کے علاوہ دیگر علماء کرام و قائدین خطاب کریں گے۔ قبل ازیں مولوی عبدالواحد اویسی کی برسی کے ضمن میں 2 اکتوبر کو 10 بجے دن دارالسلام میں ختم قرآن اور قصیدہ بردہ شریف کی محفل منعقد کی جائیں گی اور فخر ملت کی مزار پر چادر گل پیش کی جائے گی۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے عوام سے شرکت کی گزارش کی ہے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام کل حضرت فخر ملت مولانا محمد عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی 37 برسی دارالسلام میں منعقد کی جا رہی ہے۔ 10 بجے سے 1 بجے تک ختم قرآن و قصیدہ برد شریف کے محافل ہوں گے۔ بعد ازاں مزار حضرت فخر ملت رحمۃ اللہ علیہ واقع درگاہ حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ آغا پورے میں چادر گل پیش کی جائے گی، فاتحہ خوانی ہوگی۔ شام میں 8:30 بجے شب خلوت میدان میں جلسہ یاد فخر ملت و یاد سالار ملت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی نگرانی محترم نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ فرمائیں گے۔ اس جلسے کو مولانا الحاج خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صفی صاحب، مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب، مولانا سید مسعود حسین مشتہدی صاحب کے علاوہ عالی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان مقننہ کلین مجلس اتحاد المسلمین و دیگر اراکین اسمبلی مخاطب کریں گے۔ جلسہ یاد حضرت فخر ملت و سالار ملت میں فخر ملت یادگاری تقریری مقابلہ اور سالار ملت یادگاری تقریری مقابلے کے انعامات کی تقسیم بدست نگران جلسہ محترم نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس عمل میں آئے گی۔ تمام طلباء کو انعامات دیے جائیں گے اور اس جلسے میں صدر محترم کا خصوصی اور تفصیلی خطاب ہوگا۔ میں عامیت المسلمین سے خصوصاً محبان مجلس اتحاد المسلمین سے اس جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ محکمہ برقی 1 اکتوبر سے روزانہ 4 گھنٹوں کے لیے برقی کٹوتی کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے یومیہ 3 گھنٹے برقی سربراہی مزدود کی جا رہی تھی۔ وقفے سے برقی کٹوتی میں اضافے سے طلباء اور فیکٹریز کے مالکین کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے برقی مسئلے پر 8 دن میں قابو پانے کا وعدہ کیا تھا۔ تالاب کٹھے کے خانگی اسکول میں خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے اس کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی افراد نے ضرورت مندوں کی جان بچانے کے جذبے کے تحت اپنے خون کا عطیہ دیا۔ رکن اسمبلی نے عطیہ دہندگان کے جذبے کی ستائش کی۔ بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کا سخت سیکیورٹی کے درمیان آغاز، مرکزی وزیر ماحولیات نے کیا افتتاح۔ تلنگانہ وزراء کا تعاقب کیا جائے، سابق وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کا تلنگانہ حامیوں کو مشورہ۔ گرفتاریوں کے خلاف طلبہ JSC کا بند ناکام، مارچ کے دوران ہوئے واقعات کے سلسلے میں پولیس نے 10 مقدمات درج کر لیے۔ اور تلنگانہ مارچ کی کامیابی، کانگریس کے MPs نے کیا دعویٰ، ڈپٹی چیف منسٹر سے کی ملاقات۔